Hello everyone. Today we are going to learn some new sentences which you can use in your daily life. So, sometime हम कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट. तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में रूटीन में यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें आप बहुत अच्छे सेंटेंसेस सीखेंगे. गेट रीड ऑफ दिस, इससे छुटकारा पालो. कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप तंग हैं. वाई डोंट यू ईट समथिंग, आप कुछ खाते क्यों नहीं. जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या किसी को बुलाते हैं घर पे. ठीक है, स्पीक अप, थोड़ा ऊंचा बोलो. आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग. ठीक है, मुझे ऊंचा सुनाई देता है. जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता, तो देन यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस. ब्रिंग हिम इन, इसे अंदर ले आओ. आई एम गेटिंग लेट. ब्रिंग हिम इन यानी कि कोई मिलने आया है, या आप किसी को कोई ऑर्डर देते हो कि ये इंसान बाहर वेट कर रहा है, तो आप ये सेंटेंस यूज़ करते हैं. ठीक है, आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा. साउंड्स ग्रेट, अच्छा लगा. जब कोई आपको कोई मशवरा देता है, कोई बात बताता है, तो आप कहते हो साउंड्स ग्रेट. ठीक है, और आई हैव टू गो, मुझे जाना है. जब आप किसी से कोई परमिशन लेते हैं या कहीं आपको बहुत ज़रूरी काम से जाना होता है, तो आप कहते हो कि आई हैव टू गो नाउ. ठीक है, यू क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं. आई वॉज अराउंड, मैं आस पास था. ठीक है, यू क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. जब कोई इंसान हद से ज़्यादा बदतमीज़ी करे या कुछ भी कहते हैं, तो आप ये सेंटेंस यूज़ करते हैं. हाउ मच, कितना. हिज कम्प्लेक्शन इज़ विटिश, इसका रंग गंदमी है. हिज कम्प्लेक्शन इज़ विटिश. अक्सर लोग कहते हैं ना कि इसका रंग गंदमी है, ना ज़्यादा वाइट है ना ब्लैक है, बल्कि क्या है, गंदमी सा है. व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका. आई नेवर हर्ड दैट, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना, या मैंने कभी ये नहीं सुना है. ठीक है, व्हाट डू यू मीन, आप पूछते व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आपने कोई बात कह रही है, आपको समझ नहीं आए तो. वेयर वर वी, जब आप किसी की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट के चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो बीच में अगर कोई आ जाए और आप दोबारा उस टॉपिक पे आना चाहते हैं, तो आप ये पूछते हैं कि हम कहाँ पे थे. लेट इट बी, जाने दो. जब किसी चीज़ को आपने फारिग करना और कहना हो कि बस ये टॉपिक छोड़ो. ठीक है, आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल नहीं पता. हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट, क्या कभी तुमने इसके बारे में सुना है. जब आप किसी से कोई क्यूरियोसिटी हो, आप पूछते हैं क्या वाकई तुमने कभी इसके बारे में सुना है. या आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू. ओके, आई डोंट नो अबाउट इट. डोंट मैस विथ मी, मेरे साथ पंगा मत लो. कहते हैं ना समटाइम गुस्से में इंसान होता है और कहते हैं कि डोंट मैस विथ मी. ठीक है, कीप इन टच, राब्ते में रहना. जब आप के फ्रेंड्स होते हैं या आप कोई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दूर रहते हैं, तो आप उनसे कहते हैं कि कीप इन टच. डोंट विंक, आँख मत मारो. समटाइम मजाक में एक दूसरे से बात करते हुए लोग कहते हैं, तो वो कहते हैं, तो उनको आप कह सकते हैं आई हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा. समटाइम अगर कोई आपसे कुछ पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है, तो यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस इन दैट सिचुएशन. व्हाट्स द डे टुडे, आज कौन सा दिन है. ये कोई भी आप दिन के बारे में पूछ सकते. आई विल हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा. व्हाट अ बॉदर, क्या मुसीबत है. ही इज़ फ्यूरियस विथ मी, फ्यूरियस होता है सख्त नाराज़ होना, गुस्से में आना. ठीक है, तो ही इज़ फ्यूरियस विथ मी. जो न्यू वर्ड्स होते हैं, आप उनको लिखा करें, उनके स्पेलिंग्स याद किया करें और उनके मीनिंग्स लिख कर उसको याद किया करें. हैव यू एवर बीन टू लाहौर, क्या कभी लाहौर जाना हुआ. इसमें आप जगह की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लाहौर टू कराची और वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट. नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. दिस इज़ योर जॉब, ये तुम्हारा काम है. आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता. समटाइम ये कहते हैं यू हैव टू डू दिस वर्क बिकॉज दिस इज़ योर जॉब. ओके, समटाइम आप किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहे होते, किसी चीज़ से आप उस टाइम पे कह सकते हैं आई डोंट थिंक सो, कि ये ठीक है. ठीक है, नो मीन्स नो, नो मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं. कहा जाता है कोई आपको बार बार किसी चीज़ के बारे में कह रहा है, तो आप फाइनल डिसीजन पे आ जाते हैं और कहते हैं नो मीन्स नो, मतलब मेरी तरफ से ना है. बी रेडी, तैयार रहें.
I have no time, میرے پاس وقت نہیں ہے. I have short time, I have no time, I don't have time. یہ سارے سینٹینسز آپ اس چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ویٹ آؤٹ سائڈ، باہر انتظار کریں. اوکے، یا اسٹے آؤٹ سائڈ، ویٹ آؤٹ سائڈ. اوکے، تو یہاں پہ جو آپ کے لیے نیو ورڈز ہیں، نیو سینٹینسز ہیں، اف یو وانٹ ٹو لرن دیز سینٹینسز اینڈ یو وانٹ ٹو یوز دیم ان یور ڈیلی لائف، تو آپ ان کو ڈیلی دیکھیں، ڈیلی آپ ان کو لکھ کر یاد کریں. ٹھیک ہے. واٹس دا ڈے ٹوڈے، آج کون سا دن ہے؟ اٹس سنی ڈے. اٹس سنڈے ٹوڈے. اٹس سنی ڈے بھی ہوتا ہے کہ آج بہت ہی زیادہ دھوپ ہے. ٹھیک ہے. پلیز میک یور سیلف کمفرٹیبل، آپ آرام سے بیٹھیں. یو آر مسٹیکن، آپ غلطی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کے گھر پہ کوئی آتا ہے یا کوئی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں پلیز میک یور سیلف کمفرٹیبل، آپ آرام سے بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے. یو آر مسٹیکن، آپ غلطی کر رہے ہیں. کوئی بھی کسی غلطی پہ روتا ہے تو آپ اس سچویشن میں یہ یوز کرتے ہیں. ہو نوز، کون جانے. سم ٹائم کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یا یہ ریالٹی، تو آپ کہتے ہیں کہ ہو نوز، آئی ڈونٹ نو دیٹ اٹس رانگ اور رائٹ. ایز یو وش، ایز یو پلیز، ایز یو لائک. ٹھیک ہے. یہ سپریٹ یوز ہوں گے. آئی ایم ایگزاسٹیڈ، میں بہت تھک گیا ہوں. جب آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے، یوز یور مائنڈ، اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں نا کہ وائی آر یو ڈوئنگ آل دیز اسٹوپڈ تھنگس، جسٹ یوز یور مائنڈ. اپنے مائنڈ کو یوز کرو، ڈونٹ لیسن ٹو ادرس. اوکے. تو یہ تمام سینٹینسز ہیں جو ڈیلی روٹین میں یوز ہوتے ہیں. آئی سی، وہ کہتے ہیں نا او آئی سی، میں سمجھ گیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کیا. ڈونٹ میک ایکسکیوزز، ہم یہ بھی کہتے ہیں ڈونٹ میک نیم ایکسکیوزز، جھوٹے بہانے مت بناؤ. ٹھیک ہے. جب کوئی بہانے بنا رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بہانے بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. آفٹر یو، آپ کے بعد. سم ٹائم آپ کہیں جا رہے ہیں یا کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ، یا روم میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں آفٹر یو رسپیکٹ دیتے ہیں. ہیو فن، مزے کرو. جب کوئی کہیں پہ جا رہا ہے تو آپ اس کے لیے یہ کمنٹ کر سکتے ہیں یا اس کو وش کر سکتے ہیں کہ ہیو فن. So thank you so much for watching my video. If you like my video, so like, comment, share and subscribe. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ جو ہے آپ کے لیے ویڈیوز بنائی جائیں تو just keep watching my videos and thank you so much everyone.